बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग करते हैं, लोगों को इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं, वो किसी औरत को इस्लाम कबूल करवाने से साफ इनकार कर दें और कहें कि मैं आपसे शहादा नहीं लूंगा तब तक जब तक आप मेरी कही हुई बात को नहीं मान लेती। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात पर यकीन करना होगा क्योंकि अब से कुछ लम्हे बाद आपके सामने इसके वीडियो सबूत रखे जाएंगे जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा किया। लेकिन वजह जानकर आपको शायद डॉक्टर जाकिर नाइक से मजीद प्यार और उनकी जबान पर मजीद एतबार हो जाएगा। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली खातून ने क्या कहा था और वो इस्लाम कबूल करना चाहती थी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनकार क्यों किया। We'll have the next question from the sister's mic on the right hand side. Assalamu alaikum. There is a sister here who's from Philippines and she would like to take shahada. She says don't ask any questions, I'm nervous. Okay. दोस्तों, इन मनाजिर में आपने देखा कि इस इज्तिमा के मेज़बान ने कहा कि ख़वातीन की जानिब से कोई सवाल करे तो जो खातून फिलिपीन से सवाल करने आई थी वो माइक्रोफोन के सामने नहीं आई, बल्कि रज़ाकार खातून ने उनके बिहाफ पर माइक्रोफोन पर बोलते हुए कहा कि हमारी एक बहन है जो फिलिपीन से आई हैं और ये इस्लाम कबूल करना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत नर्वस हैं और वो कैमरे और माइक के सामने बोल नहीं सकती और इतने बड़े इज्तिमा के सामने बोलते हुए घबरा रही हैं। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सीधा सीधा कलेमा पढ़ाइएगा, कोई और बात नहीं कीजिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये जुमला सुना तो वो अपनी नशिस्त छोड़कर माइक्रोफोन के सामने जवाब देने के लिए आ गए। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि सवाल पूछने वाली खातून चूंकि बहुत घबराई हुई थी तो रजाकार खातून ने उसके कंधे को अपने बाजू से पकड़कर उसे सहारा भी दे रखा था, जबकि ये फिलिपीनी खातून जो कि इस्लाम कबूल करना चाहती थी उसके चेहरे पर भी एक घबराहट वाली मुस्कुराहट नजर आ रही थी, यानी कि ये खातून बहुत नर्वस थी। अब देखना ये था कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून की इस बात को तस्लीम करते हुए कि उससे कोई और सवाल ना किया जाए, बस कलेमा पढ़ा दिया जाए, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक अमल करेंगे या नहीं, और ऐसे भी कौन से सवालात हैं जिनसे ये खातून घबरा रही है। जवाब देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए और आते ही, आमतौर पर तो वो सवाल को दोहराते हैं, लेकिन आज उन्होंने आते ही सीधा जवाब दिया और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब तक मैं कायल नहीं हो जाता कि ये वाकई ही दिल से इस्लाम कबूल कर रही हैं और ईमान लाती हैं तो तब तक मैं कैसे शहादा ले सकता हूँ। जो बुनियादी सवालात हैं वो तो मैं करूँगा। वो बुनियादी सवालात क्या हैं वो भी आप देख पाएंगे, ये मनाजिर देखिए। Unless I'm not convinced that she believes in the basic principles, how can I give a shahada? डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहला सवाल पूछा और खातून से मुखातिब होते हुए कहा, मेरी बहन क्या आप यकीन रखती हैं कि सिर्फ एक खुदा है, अल्लाह, जो इबादत के लायक है। इस फिलिपीनी खातून को समझ न आया और कहा कि दोबारा अपने अल्फाज दोहराइए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अल्फाज दोहराए और इस खातून ने कहा, जी हाँ, मैं यकीन रखती हूँ कि सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है। I'd like to ask you, sister, do you believe that there is one God? Come again? Do you believe there is one God? Yes. Do you believe that Jesus is God? Peace be upon him. Allah. She You says don't Allah. I don't- believe. Do you believe Jesus is God or do you believe he's a prophet? Prophet. You believe Jesus is prophet of God? Prophet. Do you believe that prophet? चूंकि इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखने वाली ये खातून एक ईसाई औरत थी, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया, क्या आप यकीन रखती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं? जवाब में इस खातून ने कुछ हिचकिचाहट और कन्फ्यूजन के बाद कहा, जी हाँ, मैं यकीन रखती हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं, वो खुदा नहीं हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद हतमी सवालात किए और कहा कि क्या आप यकीन रखती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं और अब कोई नबी नहीं आएगा। जवाब में इस खातून ने कहा, जी हाँ, मैं यकीन रखती हूँ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि कोई आपसे जबरदस्ती इस्लाम तो कबूल नहीं करवा रहा। जवाब में इस खातून ने कहा, नहीं, मैं ये अपनी रजा से कर रही हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या कोई जबरदस्ती आपसे इस्लाम कबूल करवा रहा है। खातून ने कहा, कोई नहीं। और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कलमा पढ़ाया और दीन इस्लाम में दाखिल करने में मददगार साबित हुए। ये शानदार मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत के इस पहलू पर बात करते हुए नजर आएगी
کہ آخر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی درخواست کے باوجود اس سے یہ سارے سوالات کیوں کیے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ہر سوال و جواب کے سیشن میں جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے آتا ہے تو اس سے یہ بنیادی سوالات کیوں کرتے ہیں۔ You believe Jesus is prophet of God? Prophet. Do you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final prophet? Yes, I believe. Is anyone forcing you to accept Islam? No one. You're doing it out of your own free will? Yes. Inshallah. Definitely. I will say it in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. rasuluhu. MashaAllah, you're a Muslim. MashaAllah. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you the best of life in this world as well as in the next life, inshallah. یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو اسلام قبول کروا دیا۔ دوستو، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اگر وہ عیسائی ہے تو 3-4 باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ایک، خدا کو مانتا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانے، اور اس بات پر بھی یقین رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی آپ سے زبردستی اسلام تو قبول نہیں کروا رہا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مختلف انٹرویوز میں خود ہی بتا رکھی ہے، اور ان پر لگنے والے الزامات بھی اس وجہ کو بیان کرتے ہیں۔ بہت سے غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک پر یہ الزام لگاتے نظر آتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں سے زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹیم میں کام کرنے والے ایک پروڈیوسر نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے علیحدگی کے بعد جا کر میڈیا پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ الزامات تک لگا دیے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور پھر وہ مائک کے سامنے آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور بعد میں جا کر اپنے مذہب پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک زبردستی لوگوں کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اسلام قبول کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اسلام قبول کرنے والے کے منہ سے خود ہی کہواتے ہیں اور اس سے سوال پورے مجمع کے سامنے کرتے ہیں تاکہ ساری دنیا ٹی وی پر اور اجتماع میں موجود افراد بھی واضح طور پر دیکھ لیں کہ یہ شخص اپنی رضا سے اپنی رضا اللہ کے سپرد کرنے یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں پر پہنچا ہے۔ اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کو اسلام قبول کرنے کی کامیاب دعوت دے چکے ہیں، اور یہ سفر الحمدللہ اب بھی جاری ہے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس خوبی پر آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو چن لیا ہے، اور وہ جہاں دین اسلام کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں تبلیغ کے ذریعے، وہیں بے شمار لوگوں کو اسلام کی راہ میں لانے کا باعث بنتے ہوئے انہیں اسلام قبول کروا کر بلا شبہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت کے اس پہلو پر کیا تبصرہ کریں گے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ